नमस्कार बंधुगण, पुणी एक फ्रेश एपिसोड डॉक्टर सौर्य महापात्र। आज विषय वस्तु डायरिया वर्तमान प्रमुख समस्या। समस्त घरे घरे एवं डायरिया समस्त पेट खराब होची। तार कौन तार कारण हो पारे, क्यों जिनिस को आपण जदि सजग रोचंती आपण डायरिया मुक्ति पाई परिवे। तेणु आज विषय वस्तु से डायरिया उपरे केमिति डायरिया हुए, कारण कौन डायरिया किछि लक्षण मान प्रकाश पाउची, तापर के चिकित्सा पद्धति। ताले चलंतु वीडियो आरंभ करिबा। प्रथम होची डायरिया एक डाइजेस्टिव इश्यू। आपणकर खाद्यपेय जदि आपणकर अनियमितता रहउची, किछि बाहर खाद्य खाई देइचंती कि कौनसी खाद्य द्रव्य प्रचुर परिमाण रे तेल मसला अच्छी, ताहाले आपन को डायरिया हो पारे। यहीटा आमे साधारण भाषा रे जानिचे, किंतु मेडिकल भाषा रे केमिति डायरिया हुए, काहींकी डायरिया हुए, से विषय रे आमे सब बेले जानिले आमर आगामी भविष्यत रे जेतेबेले आम परिवार रे कहार देह खराब होउची, पेट खराब होउची, आमे निहाती तार किछि संभाव्य कारण को खोजी आमे डाक्तरंकर परामर्श करी औषध सेवन करि परिबा। प्रथम कथा होची डायरिया रे कौन हुए ना, आपणकर लूज वाटर स्टूल, आपणकर झाड़ाटा पूरा पानिया टाइप रो होइताए, चावल धुआ पानी परि होइताए, जोटा इंडाइजेशन भी आपण कहंती कि सेटा आपणकर बेले बेले इन्फेक्शन, जदि किछि बैक्टेरियल इन्फेक्शन ହେଇଛି, आपण किछि दूषित जलपान करिसंती, कोनोसी अपरिष्कार पानी रे जे हेइथिबा खाद्य को खाइचंती, सेटा मे भी भाइराल हेइ पारे किंबा पैरासाइटिक इन्फेक्शन मध्य हेइ पारे। तापरे आसुची फूड पॉइजनिंग। आपण जदि खाद्य पेय रे किछि आपणकर फूडटा पॉइजन हेइ जाइछि, जोटा आपणकर कहिली कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर, आपणकर दूषित पानी आ दूषित खाद्य जदि आपण सेवन करिसंती, डायरिया हेबार मुख्य समस्या आपण जानिचंती। तापरे आसुची लैक्टोज इंटॉलरेंस। आपणकर पाचन तंत्र रे डाइजेस्टिव सिस्टम रे आपणकर जदि लैक्टोज रो ठीक परिमाण रे आपणकर कौन होउची ना, जोटा लैक्टोज आपणकर क्रिएट हुए बॉडी रे, लैक्टोजटा क्रिएट हुए, लैक्टोज ग्लूकोज एगुड़ा सब क्रिएट होइकी तार कन्वर्सेशन हुए। तेणु सेटा जदि होउची भी आपणकर कौन हबो ना, फूड गुड़ाक सहजरे आपणकर खाद्य हजम हेबनी। तापर आसुची किछि मेडिकेशन, जेमती आपण एंटीबायोटिक अधिक परिमाण रे खाइले कि एंटासिड अधिक परिमाण रे खाउचंती, ताहा मध्य बहुत परिमाण रे कौन हुए ना, एंटासिड मुख्यतः खांती कौन पाई ना, आपणकर कोष्ठकाठिन्य अच्छी किंबा आपणकर गैस होउची। तेणु कोष्ठकाठिन्य को रक्षा पाए आपण झाड़ा करने खाती, अधिक डोज आपण खाऊचंती, ताहाले आपणकर मध्य पेट खराब हो जाई पारे, आपण को डायरिया होई पारे। तापरे आसुची गोटे कंडीशन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जोटा आपणकर IBS। आपणकर जदि किछि अन्य बेमारी रहिछि, आपणकर डाइजेस्टिव सिस्टम रे किछि प्रॉब्लम रहिछि, ताहाले मध्य आपणकर डायरिया हेबार मुख्य चांस रही पारे। आपणकर फूड पॉइजनिंग न हेई मध्य डायरिया हेबार चांस रहिबो। तापरे आपण जानि जंदी कोन लक्षण मान प्रकाश पाइबो, जे लूज वाटर स्टूल, फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट, बारंबार झाड़ा लागिबा आपणकू, सेतबेले आपणकर झाड़ा रे बेले बेले अधिक समय रे अधिक झाड़ा हवा द्वारा रक्त भी पड़ी पारे। तापरे एब्डोमिनल पेन, आपणकर तली पेट रे जंत्रणा, आपण को सोइबारे असुविधा होइताए, डिस्कम्फर्ट आपण फील करंती। तापरे आपणकर लागे कि पेट भितर किछि गैस रही जाइछि, पेटटा इंडाइजेशन लागुछि, पेट बाडेइले आपणकर किछि असुविधा लागुछि, ता सहित किछि हाकुड़ी आसे, हाकुड़ी किछि एमती आसी पारे आपणकर, जेमती आपण खाद्य हजम हेइनी आपण को लागि परिबो। ता सहित किछि बांती भी हेइ पारे, वोमिटिंग किछि बारंबार बांती आपण को आसी पारे, डिहाइड्रेशन हेइ जाई पारे, बारंबार झाड़ा जिबा परे डिहाइड्रेशन हेइ पारे। तेणु डिहाइड्रेशन पई
କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଆପଣ ସେବନ କରିପାରନ୍ତି। ORS ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯଦି ପୋଟାସିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଏସବୁର ପରିମାଣ କମିଯାଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ିରେ ତା'ର ଜରୁରତ ବହୁତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ORS ଦ୍ରବଣକୁ ଆପଣ ସେବନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଲା କିଛି ଯଦି ଡାଇରିଆ କିଛି ଲାଗିକି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ଓଜନ ହ୍ରାସ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାଟର ଆପଣ ପିଉଛନ୍ତି ସେ ୱାଟରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଯୁକ୍ତ ୱାଟର ପିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟେ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ଼। ଆପଣଙ୍କର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଯଦି ଶରୀରରେ କମିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଘରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିଛି ମେଡ଼ିକେସନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ାର ଯେଉଁ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ। ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। କିଛି ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ଯେମିତି ବେନିଫିସିଆଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଦହିରେ ଥାଏ, ସେଇ ଦହିକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ରୋଗ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଆସୁଛି କେମିତି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆମେ କରିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେମିତି ଗୁଡ୍ ହାଇଜେନିକ୍ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରେଗୁଲାରଲି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୋଇକି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ହାତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ଼୍ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଲାଗୁଛି, ଖରାଦିନ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ଖାଦ୍ୟଟି ଖରାପ ହେବାର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତେଣୁ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିହାତି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଖାଦ୍ୟଟା କେମିତି ବାରମ୍ବାର ହାତକୁ ହାତ ନ ହେବ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ମାଛିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି ଡାଇରିଆ, ତେଣୁ କାହାକୁ ବି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଜାଗ ସବୁବେଳେ ରହିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ିଓର ସମୟଟାକୁ ମୁଁ କମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ। ଆମେ ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବହୁତ ଯଦି ଆମେ ଅଳ୍ପ 7 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣି ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର କଥା। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ରହୁଛି, ଆମେ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ନ ରହିପାରିବା ଯଦି ଆମକୁ ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ନୂଆ କଥା ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୌର୍ୟ ମହାପାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ, ମୁଁ ନିହାତି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ।